नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या खबरा चित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. कोलवा 10 बंगल्याचे बांदकाम चालू आसा. पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काढून लेगीत मालक आपले बांदकाम बंद करिनात. ह्या विशीं कागाळ केल्या उपरांत टीसीपी खात्यान केल्ल्या दुर्लक्षाक लागून कोलवाच्या थळाव्यांनी उक्तायल्या तिडक. कुडचड्याचे कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाचे उदक नाल्यात सोडिल्ल्यान उदक जाला म्हेळें. घाणीचो वास पडला आनी तातूंत ॲसिड चड प्रमाणात सापडिल्ल्यान नुस्तें मेलां. कुळेच्या दूधसागरात न्हावपाक गेल्ल्या 2 भुरग्यांचे बुडोवन मरण. बुडपाचें प्रमाण वाडत आसा. बंद जावपाचें नांव घेना. हाचेर पालकांनी काळजी घेवप गरजेचें अशें उक्तायले थळाव्यांनी. आणि आता खबरो विस्तारान. कोलवा थळाव्यांनी बेकायदेशीर बांदकाम विशीं कागाळ केल्या उपरांत टीसीपी खात्यान केल्ल्या खर अनियमितताय आनी दुर्लक्षाक लागून कोलवाच्या 10 बंगल्यांचो प्रश्नाचेर पंचायतीन आनी थळाव्यांनी तिडाक उक्तायल्या. कोलवाचे थळाव्या लोकांनी बांदकाम प्रकल्पाचेर मिडियाक संबोधीत करतना सांगलें, जर हे काम कायदेशीर आसा जाल्यार आमी केल्ल्या कागाळीचेर आमकां टीसीपी उतर सारकें दिना आनी मालकूय सारकें सांगना. जर तो सारकें आसत जाल्यार तो येवपाक कित्याक भियातात. ताणें कायदेशीर कागदपत्रां दाखोवची अशें थळाव्यांनी मागलां. पंचायतीन स्टॉप ऑर्डर काडून लेगीत हो आयकाना अशें थळावो सांगता. आता ते एका 10 बंगल्या लागून जायतो इश्यू जालो कोलवा आणि वी आर फुली सपोर्टींग लोकल आमचो. आतां तो डिपार्टमेंट हे डिपार्टमेंटान त्या डिपार्टमेंटासून धांवता. पंचायतीनूय ताका जायत खर्च केलो. आतां फकत आमगे पंचायतीक कितें मिन्स टीसीपीन लायसन्स दिलें. पंचायती लायसन्स सगलें एक्सपायर. तेणें आतां कंप्लेन साडे पंचायती मुखार. सो आमी पसून टीसीपी लॅटर केलें तें वेरीफाय करूं जाल्यार तें सगलें सारकें आहा जाल्यार वेरीफाय कित्याक जायना. आवर पॉयंट इज दॅट सगलें टीसीपी आर्टीन तें तर सारकें आहाय तें दिलां जाल्यार तें इन्स्पेक्शन कित्याक जायना. 3 फावट तरी इन्स्पेक्शन काडलें पंचायतीन. म्हळ्यार डिपार्टमेंट जावं ती पार्टी येयना. पार्टी हाजीर जायना थिंगा इन्स्पेक्शनाक. नायदर दे अलाउड द पंचायत ओपन कोना. आतां तेगे कितू ग्रिवियन्सीस आहाय रस्त्या लागून आहाय दुसऱ्यो केसो हें आहाय तेगेले एफआयआर सारकें ना. टीसीपीन येयन आनी त्या बिल्डरानूय येयन आपूण सारको जाल्यार सगळें रेक्टिफाय करपाक जाय आसलो न्हू. दाखोवपाक जाय आसलो न्ही आपूण सारको आहा न्हू. आनी तो लोकल येना न्हू. तो लोकल सारको आहा देखून ते रंग आहाय देखून ते भियोन येयनाय सायटीचेर. आतां एनीवे आतां स्टॉप वर्क पंचायतीन स्टॉप वर्क काडलोली तेजेर. स्टॉप वर्क काडलो ती बिडियोन सेट असायड केलो आहा. सो वी एज अ पंच बॉडी we have taken a resolution and challenged it before the additional director. After that result we get cut nahi. But anyway, we are supporting our locals and कित जाता कित help जाता कितलो we are ready to help our local. पंचायतीक लेट जालो सो दिसना तुमकां सपोर्ट करपाक तेंकां. पंचायतीन पयलोसो सपोर्ट केलोलो. इन्स्पेक्शन पसून घेतली कितू इन्स्पेक्शन घेयली कितू स्टॉप वर्क घाले. आतां कॉन्ट्रोवर्सी जाला पुलिसान पसून गेले ते फाटी हिंगा हेच लोक तूं मिटींग घेयलोली. त्या दोन फादरा बरे वचून फादरा कोण थिंग तो इश्यू जालो कित्याक इश्यू करपाक जाय. आतां तें सारकें आहाय जाल्यार मुखार हें लेट्स सी. पंचायतीन तो कायद्याचें दिलां एजंट टीसीपी न्हू तेका सारकें सगलें तेगे सारकें आहा जाल्यार टॅक्निकली जाल्यार भिताय कित्याक. लेट्स द पंचायत द कंप्लेनंट एंड द टीसीपी एज वेल एज द CRZ सगळीं हे मेळया आनी उलया न्हू. कायद्याचें आहा जाल्यार तुका मेळटलेच. तो सांगो ते भाशेन न्हू तेका हें कराय न्हू तुमी सगळ्यांक कंप्लेन आहाय त्यो फॉल्स म्हणून तो सारको आहा देखून तुमी येयनाय मुखार. म्हाका तिंगा कांय फ्रिडम एश म्हूण ना दवरना तेमी. आज जे कोण दिल्लीकार येयले तेणी ते सारके आख्खे गोंय आनी प्लस आज कोलवाकूय ते आख्या पाड घालपा येयलो पळय. म्हाका दिसत तेश कोन्न म्हाका हेज्या मुखार थिंग फ्रिडम एश म्हूण मेळपाना. म्हाका दिसता ती मुखायल ते गेटू आहा ती ते जाय तेन्ना ओपन कोताय आम जाय तेन्ना ओपनूय करूं मेळना. पयलीं सद्या थिंगा पयर फाटीं एक दीस म्हाका ब्लॉक केलो तेन्ना हांव पुलीस स्टेशनाक गेलो. एप्लिकेशन दिवपाक गेल्यार तें म्हणपा लागलें तें आमगेलें हें न्ही म्हणपा लागलें पेपांनी म्हणपा लागलें. जेन्ना सेकंड टायम तेमगे गाडी लोडिंग हाली कोताली मुगे गाडी लोडिंग करपाक हाली आहा म्हणून गाडी दोन गेलो. तेम लोकडीं फोन केलो आसलो पुलीस स्टेशनाक आनी लोकडीं पुलीस येयली थिंगा PI प्रितिमेश येयलो. म्हाका म्हणपा लागलो गाडी काड. हांवें म्हण एवरी टायम ते थंयच्या गेल्या भितर 6 मिटर्सूय रोड ना. एवरी टायम ते म्हाका ट्रास कोताय थिंगा एवरी टायम. म्हाका दिसना ते म्हाका हेज्या मुखार थिंग फ्रिडम दीत म्हूण.
ती म्हाका दिसता ते मुगे प्रॉपर्टी सुद्दां हावपा सोदताय तेका लागून ते म्हाका ते त्रास कोताय. After the rejection by the panchayat, I also came to know that the panchayat, Kolwa panchayat has gone before the ADPA, the additional director of panchayat Margaon, to with the rejection, to challenge the rejection, no, to support the rejection. Yeah, to bring a stay on this. So that is what they have done. So in support for the villages, they kela. So we appreciate the Kolwa village panchayat on that note because we were not aware of that. काकोड्या नल्लात व्हड प्रमाणात मेल्लें नुस्तें सापडिल्ल्यान दत्तराजराव देसाय हांणी काकोड्या कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या पद्दतीचेर चिंता उक्तायल्या. कोयर शुद्धीकरण प्रकल्पाचें उदक नाल्यात सोडिल्ल्यान उदकाक म्हेळो वास येता आनी तातूंत एसीड चड प्रमाणांत आशिल्ल्यान उदकांत पांय घातल्यार सुद्दां खाज सुट्टा. आतां हें उदक नंदा तलावांत वता तें जें आमी खावपाक उपयोग करतात. शेल्डे तलाव आनी नंदा तलाव हे दोन मुख्य तलाव जे काकोड्याचे आनी कुडचड्याचे लोक तांचो उपयोग करतात आनी ते जर पिड्ड्यार जाले जाल्यार आमी कितें करप असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी आमदार काब्रालाक केला. दनपारां हांव नासलेलो पूण तो तुमी तो व्हिडिओ मिडियान घातलो तो व्हिडिओ पळयलो. मागीर हांवें उदक पुष्कळ आसलें हांगा. पुष्कळाक फोन केलो कितें जालें काय म्हणून. पुष्कळ म्हणपाक लागलो नुस्तीं बिस्ती उबल्या मोरोन आनी नुस्तीं ऑलमोस्ट 2 साक नुस्तीं. आतां हांव कुडचड्यार आसलेलो. कुडचड्यार कोण तरी म्हणपाक लागलो हांगा मशीन चलता म्हणून ह्या लोकलांनी म्हाका फोन केलो. हांगा पळोवपा आयल्यार हे व्हडलें हेंच्यांनी व्हॉल्वो मशीन हाडलां आनी तें उदक सोडून दिता ते. आनी तें उदक सोडून दिता तें वता खंय साम नंदा लेक आमगे पायका देवळा कडल्यान व्हडलें म्हळ्यार थंयच्यान नंदा लेका टच जाता तें. आनी नंदा लेक म्हणटा तें आमगेलें हेजें वेटलँड डिक्लेअर केलां. हे ते आमगेलें कितें हय म्हणटरीत हितून भितर नंदा लेक हांवें उदक वता. आनी जर तूं उदका जर वयर जर खंयचे कलवटाचेर जर रावलो उदका वास वयर येता आनी साम एमोनियाचो आनी तुगेलो हेजो कसलो मिथेन बिथेन म्हणटा गॅसा सामको सा सल्फरा वास मारता, एसिडा वास मारता उदका. आतां उदका पांय घातले पळय म्हाका पांय खरपोवपा लागले. पांय आख्खे खरजता म्हागेले. आनी रातचे हे काम चालू दवरता. रातचे चोरयेन हांकां कित्याक काम चालू करपा हे. आनी ते सांगता पळय हेजे ह्या प्लांटा उदक हितून भितर सोडना म्हणून तुमगेल्या व्हिडिओ भितर सारके आउटलेटी दिसता आनी त्या आउटलेटींतल्यान साम रेड कलर कसले उदक सुट्टा ते. आतां ते रेड कलर उदक चड करून म्हाका तर दिसता ते सल्फर म्हणून. आतां आमी टेस्टिंगाक फाल्यां धाडटा. उदक आमी ऑलरेडी कलेक्ट केलां. सो म्हाजे कोतान हितून भितर एमोनिया मागीर ते युरिया आनी हें सल्फर चड प्रमाणान आसा. आनी आतां आमकां कळ्ळां की सकाळीं भुरग्यां इस्कॉल सुटले खंय ते नुस्तीं तांकां मेले दिसली म्हणून भुरग्यांनी घरा कडेन नुस्तीं खावपा वयलें खंय. हांव देवा फुड्या मागता ती आनी भुरग्यांक दुयेंत पडना जाल्यार पुरो म्हणून. हो आतां आमगेलो हो काब्राल आमगे कितें करपा सोदता म्हणून म्हाका कळना. आमगे लोकांक वाट लायता. आमगे 2 वॉटर बॉडी मेजर फ्रेश वॉटर बॉडी 2 आसा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. एक नंदा तलाव आनी दुसरें आमगे काकुमट देवल तळें. हो प्लांट हाडून तेणें आमगे नंदा तलावा वाट लायली. STP प्लांट घालता. फाल्यां ते सगळे सिवरेजी गुवा उदक आसा पळय ते वयतले आमगेले शेल्डी तळ्याक वतले खंय काकुमट देवयल्या. सो दोनूय वॉटर बॉडी आमगे काबार जाल्यो. मागीर उदक पिवप खंयचें. फाल्यां आमगेलो रोहन गांवस बाबडो थंय हें करता बांय उसपयता. त्या बांयक उदक येता तें पसून उदक सगळें कंटेमिनेटेड येतलें. सो उदक आमी पिवप खंयचें. सो हे काब्राल म्हणटा तेणें आपणा तकली एक तर सोडून दिल्या ना जाल्यार तेका आमी कुडचडकार हांगा जिते उरले नाका. तो आमकां मारून उडोवपाक सोदता. डायरेक्ट एलिगेशन घालता हांव. तो आतां लोकांचेर FIR घालता न्ही तो म्हाजेरूय घायले FIR. पळोवया तूं कितली कापासतात आसती. पळय आयज सकाळी जो तुमी न्यूज घातलेलो हांगा नुस्तीं मेली जो उदकाची घाण येयली. आयज पळय सांजचे आतां आमी बेश्टे हांगा पळोवपाक गेले. पळयलें जाल्यार हांगा मशीन चालू आसा. मशीन चालू आसून रातचो आतां टायम पळयता तूं. आतां जाला म्हणटा तो कितलो टायम जाला आतां पळय 8:30 जाल्या. आनी हे पोकलीन घेवन आतां हे ते व्हडलें घेवन मशीन घेवन हे कलवटा वयल्यार वचोन आतां ते मुखार वचोन तो निवळ करता आनी तें उदक व्हरपाचो सगळो प्रयत्न करता. आतां हे आयचे जे जाला तो गड्डो सगळो हे करपाची तयारी म्हणल्यार कितें हो पुरयलो मागीर मुखार परत येतले परत नुस्तीं मरत रावतले. म्हणल्यार कोण उलयता पळय कोण आवाज काडटा हे भुरगे आवाज काडलो फाल्यां सारकें केलें दामले परत तेंच जातलें. म्हणल्यार तेजें सोल्युशन काडपाचें अशें हांगा कांय उरलेंच ना कुडचड्यार म्हणटा तें. म्हणल्यार हे रिकरिंग अंदू जालें फाल्यां जालें आनी आमी सगळें सोंसपाचें हें गांववाल्यांनी सोंसपाचें. तर आतां आमी फाल्यां जो एक्शन घेतली हेजेर आतां हें उदक जें टेस्टिंगाक धाडलां हें धाडलां हेजे वयल्यान हो प्रोसेस आतां हो गांवचे वाल्यांनी जे हांगा कोण आसा हेंच्यांनी आमकां साथ दिवपा जायो. आनी जेजेर एक्शन जाता ती अशी स्ट्रॉंग जावपा जाय की हें जाता तें आतां कंप्लिटली बंद जावपा जाय. हेजे फुड्याच्यान हांगा उदक येवपा जायना. ना जाल्यार आमगे दत्तराज बाबान सांगलें तशें प्लांट बंद करपाचो. सगळे लोकांनी येवन हो जो चालू आसा तोच बंद करपाचो. आनी हाडपाची जी तयारी चल्ल्या कितें चल्ल्या ती आनी कांय ना. आसा तोच बंद करया. कित्याक ही परिस्थिती पळया आतां कशें काबार जावन वयतले आनी हांगासर खंडर जातलो. कुडचडे काकोडे म्हणल्यार खंडर जावन पडटलो. हालींच गोंयांत बुडोवन मरपाचें प्रमाण वाडत आसा. हाचेर सरकारान जातीन लक्ष दिवपाची गरज उक्तायतना फाटीं 4 तरणाटे बुडून मेल्ले आनी आतां आयतारा सकाळीं तांबडीमळ कुळेच्या दूदसागरांत 2 जाण बुडून मेल्ल्याची बातमी कळ्ळ्या.
आयतारा सकाळी तांबडीमळ कुळेच्या दूधसागर न्हंयत ओंकार डॅन्डीन 17 वर्सां आनी सागर डॅन्डीन हांकां बुडून मरण आयल्या उपरांत थळावो नंदेश देसाय हांणी उलो मारला की अनवळखी भुरगो किंवा भुरगे जर न्हंय कडेन घुटमळटाना दिसले जाल्यार तांकां शिटकोवचे, आयकना जाल्यार पुलिसां कडेन कागाळ करची आनी पालकांनी आपल्या भुरग्याचेर लक्ष दवरपाची केल्या मागणी. कारण म्हणल्यार कितें आसा, भुरग्यांक कितें आसा, हें न्हंयक जावं खंय उदक दिसलें काय ना, भुरग्यांक एक उमेद उफाळून येता. पूण ती उमेद आपल्याक ती कितली पत हें आसा तें त्या भुरग्यांक कळना. कारण भुरगे ल्हान आसता, एक तर तांची वैचारीक शक्ती आमच्या जाणट्या भशेन तितली हें नासता. कारण उदक दिसलें की तें देंवता. त्या खातीर हांव पर्सनली अशें कितें घडचे पयलीं प्रत्येक कोणाकूय दिसलो, जावं भुरगो न्हंयचे कडेन घुटमळटा, जावं कोणी दादले मनीस, जावं कोणी अनैतीक, कोणी अनवळखी जर घुटमळटा असो दिसत जाल्यार तांकां हडकवचें, तांकां सांगचें की हांगा न्हंयक न्हांवचें न्हय म्हणून. आनी ना जाल्यार आयकयत ना जाल्यार पुलिसांक तरी कळवणी करची. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हांव प्रत्येक आवय बापायक, कित्याक हें प्रत्येक आवय बापायचें दुख्ख तें एकमेकाक हें करचें. आनीक आपल्या भुरग्याचेर भायर सरतना, घरांतल्यान भायर सरतना नजर दवरची की बाबा खंय वता अशें. आतां भुरग्यांक तशें डायरेक्टली विचारपाकूय हें दिसता. कारण भुरगे व्हड जाता भुरग्यांक कितें म्हणपाकूय पेरंट्सांक एक एकटोच दोग जाणूच भुरगे आसा. त्या खातीर पूण एक हेंशें म्हणून एक आमकां एक दिसता म्हणून एक विचारचें की बाबा खंय वता. जर तो न्हंयचेर न्हांवंक वता म्हणत जाल्यार ताका सांगचें की बाबा थंय वचनाका. आनीक हांव परत एकदां सगळे कुळेच्या नागरिकांक आवाहन करता की कोणें अशें दिसल्यार कोणी एक सोशल वर्कराक नाल्यार पुलीस स्टेशनाक तरी कळवणी करची. करमळे रहिवाशांनी गांवांतल्या प्रस्तावित निवासी वेवसायीक प्रकल्पा खातीर दिल्ले एनओसी रद्द करपाची मागणी करून करमळेच्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याक निवेदन सादर केलां. ह्या वाठारांत पयलींच उदकाचो व्हडलो उणाव आसा. कांय घरांक दिसांतल्यान फकत कांय वरां उदक मेळटा आनी कांय घरांक 2 दीस मेरेन वाट उदकाची पळोवची पडटा असो दावो थंयच्या लोकांनी केला. 14 फ्लॅट आनी 46 दुकानां आशिल्ल्या प्रस्तावित प्रकल्पाक लागून मर्यादीत उदका पुरवणेचेर आनीक ताण येतलो असो तांचो वाद आसा आनी त्या खातीर अधिकाऱ्यांक परतून विचार करून एनओसी रद्द करपाची मागणी केल्या. हाचेर अधिकाऱ्यान तपासणी करून योग्य तो निर्णय घेता अशें सांगलें. तांकां ताजो उदक दिवना तुमीच सांगलें म्हाका. ओके, तुमी तांकांच उदक दिवना आनी तुमी आतां कंडिशन कसली कंडिशन घालून तांकां दिली की वॉटर सराउंडिंग उदक कंडिशन दिल्या ही बिल्डिंगाची सायडीन तांकां दिलें दिसता कंडिशन सायडीन आसा इंडिव्हिज्युअल घर डिफरंट. The applicant shall make provision for the suitable आणि वास्तव the water supply shall be released at the metering point subject to the availability of water. Minimum supply of water किती सांगला 60 cubic meter per one. The service connection release shall not be connected directly to the internal plumbing network of the proposed building of completion. There is kitchen, toilet, bathroom, etc. And this office shall not be held responsible for short supply and low pressure of water at any point of time. And the water connection release for domestic category shall not be used for commercial category. की उदकूच ना, इनटेक आसपाक जाय. तुमचे फ्लो मिटर आसा, तुमचे कॉन्स्टिट्युशन फ्लो मिटर आसा, इनलेट आउटलेट घातल्या रिसेंटली बसोवपाचें कितें अजून घालू ना. हांव फायल फॉलो अप करतालो. हांव फायल फॉलो अप करतालो. हांवें तेसो डिमांड घातलो की सगळ्या इनलेट आउटलेटाचें घालचें म्हणून. तेन्ना ते म्हणपाक लागले कितें, हांवें आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीची आमी फायल रेडी केल्ली. तेन्ना ते म्हणपाक लागले की सगळे आख्खी गोंयभरान मागणा घालया म्हणून. बरें गोंयभरान घालपाक गेल्यार तेंचे फंड ना आनी ती फायल तशीच दवरली. कोट्याची फायल तशीच दवरली. मागीर हांवें कितें केलें, आमची फायल मूव करून हाडली आनी हांवें पास केली. आतां आमी घालता. आमचे ऑलमोस्ट जाय तेले. तो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जालो. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी पणजे स्मार्ट सिटी अंडर दोनूच कडेन आसा. तुमकां खबर आसतलें. आतां तें खंयच ना. इनलेट कितलो तुमकां हांगा इनपूट कितलो येतलो वयतलो, हे डिजिटल फ्लो कांयच ना. तो मॉनिटरींग सिस्टम कांय ना.
खंयच्यान उदक वयता, कोण उदक चोरता, कोण पायप फुटले, खंय उदक वॉटर लॉस जालो, हें कांयच तुमकां खबर ना. ही रियलिटी. ओके, सो ह्या रियलिटीचेर आमी बेस घेवन गेले. कारण तुम्ही जेन्ना हो जो कारांबोलीम गांव आसा पळय, त्या कारांबोलीम गांवांनूच आयज इतले वॉटर शॉर्टफॉल जाल्लो आसा, एक न्यू कन्स्ट्रक्शन येयल्या दुसऱ्या सायडीच्यान, जशें तेणें सांगलें तें. सो हें सगळें आमी पळयता, नाल्यार आमकां सगळ्यांक उदक पयलीं प्रोवायड करपाची गरज आसा काय ना? जाय न्हू गरज. तो जो म्हणटा पळय टँकर हाडटा आनी कोणाक हाडटा, वॉटेवर कोणूय आसूं, तांकां उदक दिवचेंच पडटलें. तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता, डिपार्टमेंट घेता, गव्हर्मेंट आसा तो घेता ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता, तितून तुम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सान सगळे मेन्शन करता. ते येवन बोवाळ मारता कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सा प्रमाणे आमकां दिवपाक जाय म्हणून. तुमचे कडेनूच उदक ना, नाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्सा प्रमाणे आमी कशें दितले? कितें धोरणां कितें आसा? सरकाराची डिपार्टमेंटाची धोरणां कितें आसा? कितें आसा तुमचो प्लॅन ऑफ एक्शन? कितें आसा? आतां जाली 4 वर्सां परत इलेक्शन येतली, प्लॅन ऑफ एक्शन फुडें फुडें दुखलिता, कांयच जायना. सो एकूच आमचो डिमांड क्लियर, हे जे तुम्ही वॉटर अवेलेबिलिटी दिल्या ते रिवोक करची, नाल्यार लोकांक फेस करचे. दोना भितरले सारखे बरें. तुम्ही केन्ना करतले, कितें करतले, आमकां डेट दिया, त्या दिसा आमी येता. आयज रिपोर्ट तुम्ही पुटाक केन्ना पर्यंत आमकां, आयज जाली 22 तारीख, केन्ना पर्यंत तुमी आमकां हें करता, त्या दिसा आमी येता. तुम्ही सांगा खंयचे दिसा येवचे. कंप्लेन घातलेली त्या प्रोजेक्टार, हांवूय तुमकां एक कॉपी करता. तुमकां हेच्या पयलीं थोडी कॉपी केल्ली वॉटर शॉर्टफॉल आसा म्हणून परत करता. सरपंचाकूय धाडा, तुम्ही म्हाकाय धाडा, आनी लोकलांचे रिप्लाय दिया, लोकल एमएलएकूय रिप्लाय दिया की बाबा अशें अशें जाल्लें आसा वॉटर शॉर्टफॉल, आनी म्हाकाय थंय लागता. तुम्ही कशें आसणार, म्हाजी 2 एमएलडी पयलू दिया, आमचे पिरा पयले 2 एमएलडी हांव मागता तुमचे कडेन. जाता तुमचे कडेन? तुम्ही उठून सुटून सगळ्यांक कनेक्शन दिता, आमकां कोणाकूच कनेक्शन ना. हांगा 3.45 एमएलडी आसा कुमारजुव्यां, खंय दिले तुमी? ऑलमोस्ट 6 एमएलडी शॉर्टफॉल ह्या 2च कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. PW डिपार्टमेंटान येयले, कितें डिमांड कितें केलें तुमी तेंच्या कडेन? डिमांड कितें आसला ते पळय, बालदी दाखयता तुका. बालदी घेवन त्यो बायलो सगळ्यो कळसुल्यो घेवन आयज हांगा येयल्ल्यो. कित्याक आमकां कळ्ळें की ह्या डिपार्टमेंटान ताका एनओसी इश्यू केल्या म्हणून रिगार्डींग ड्रिंकींग वॉटर आसा पळय ते. म्हणून आमी थंय सायन मारलेली, येई त्या येई घेवन मेळ्ळे, येईन बरें आमकां वेलकमूय केलें तेणी बरें, आनी सगळ्यांक भितर घेतलें म्हणून हांव देव बरें जावं म्हणटा तेंचे. जाला इश्यू थंय कितें, थंय आदी करमळे लोकांक उदीक ना आमचें. कोणाक 10 मिनटां येता, कोणाक 15 मिनटां उदीक येता. जाल्यार येदे व्हडले 81 फ्लॅट्स आनी 84 फ्लॅट्स आनी 44 शॉप्स, हांकां उदीक अवेलेबिलिटी खंयची जातली? म्हणून आयज आमी येईक विचारूंक गेले, तुमी ताका येईक विचारूंक गेले की तुमी वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट कशी दिली. तर डिमांड कितें केला? डिमांड केला ती रिवोक करची म्हणून. एनओसी ताका पळय वॉटर अवेलेबिलिटी दिल्या ती रिवोक करची म्हणून. तेणी सांगला आपूण सगळो रिपोर्ट घेता आनी कितें ते फेवरेबल आन्सर करतलो म्हणून सांगला. सांग्यार सध्या पूल बांदपाचें काम सुरू आसा आनी काल पावसाक लागून वाठारांत व्हड प्रमाणात उदक भरपाची घडणुकेचेर निशेध करून पालिकेचो नगरसेवक मेशू डिकॉस्टान रस्तो आडयलो. तेन्ना सांगे बेंडवाडा शारांत तणाव निर्माण जालो. गेले 1 वर जाले सांगेच्या पुलिसांनी आपत्ती वेवस्थापनाक फोन केला, अजून कोण पावले नात. हाका लागून मेशून तिड उक्तायली. ताणें सांगलें गटार बांदला ते वयर आसा, उदक पोंचून वता, अख्खें उदक रस्तोभर भरला. वाठारांत घरां दुकानां आसात. थळाव्यांक तांचो खूब त्रास जाला, तशेंच प्रवाशांक सुद्दां जाला. जर आतां 15 मिनटांनी आपत्ती वेवस्थापनाचे अधिकारी आनी PWD अधिकारी पावले ना जाल्यार रास्ता रोको करतलो, अशें मेशू डिकॉस्टान शिटकावणी दिली. आयज आमी बेणार हिंगा येयल्ले आहा आनी आतां 1 वर जाल्लें आहा. 1 वर जालें सांगेच्या पुलिसांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा ताका फोन केल्लो. आतां हो डिझास्टर मॅनेजमेंट डिझास्टर जातोगर येवपाचो वो डिझास्टराच्या पयलीं येवपाचो हें अजून खबर ना. ताणें एक बाबडे तलाटीक धाडली आहा. तिका एक सिंपल क्वेश्चन जाल्लें आहा. हें आतां एक रॉकेट सायन्स न्हू, हो फोटाचो भुरगो सुद्दां सांगतलो. जे आतां बेणार मस्जिदा मुखार जे स्कूल आहा थिंगा जे गटर बांदलेले आहा पीट हितून आमचो पूल एक्सटेन्शनान ब्रिज एक्सटेन्शनान ते गटर वयर आहा आनी उदक सकलाक आहा. आख्खें उदक भरता. हांगा स्कूल आहा, मस्जिद आहा, हॉटेल आहा, लोकांची घरां आनी आख्खे बेणा वयल्या लोकांक त्रास जाता. त्याच बरोबर जे लोक ट्रॅव्हल करता ते वयता आसतना लोकांच्या आंगार उदक उचलून वयता. हे सगळे पयले जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा तो फेलियर जाल्लो, PWD म्हणटा तो फेलियर जाल्लो आहा. आनी जो हिंगा 1000 कोटीचो डेव्हलपमेंट करता म्हणटा पळय ते सुभाषान येवन हिंगा पळोवपाची गरज आहा. ते असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान भरले म्हणून जायना ते, आनी AC गाडयान भोवले म्हणून काय कळचें ना. ऑन ग्राउंड रियलिटी पळोवपाक जाय.
आणि जरी डिझास्टर मॅनेजमेंट आता एक 10 मिनिटां तांकां पावना तर परत एक फावट हो आमी रस्तो हाडायतले आमचेर परत एक फावट केस जाल्यार जाता हांची दादागिरी चड जाल्ली आहा सांगेकाराक आनी ग्रांटेड घेतलेले आनी हांव सांगेकाराक सांगता आता जर तुम्ही उठना आणि रस्त्यार येना ह्या सांगे बुडून वयतले हांकां डेव्हलपमेंटाचे पडले ना हांकां फक्त कमिशन पडलेले आहा आनी हांकां खोके दी हांकां सगळे ओके जाल्ले आहा. आमी आमगे दुकान आहा हांगा आनी उदक सगळे अशें जमता जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर बी ते समज आयिल्ले त्या टायमार आमी दाखयल्ली तांकां वो उदक फ्लो जायना ही हायट चड आसा तरी पासून ते म्हणटा कितें हायट 50 सेंटी सकलच आसा. आता तेच जाल्लो कडेन सगळी ब्लॉक जाला ह्या वाटेन सगळी ब्लॉक जाला ह्या वाटेन अशें ब्लॉक जाला सगळे आमकां सामको सामको बिजनस करपाक मेळना. आनी आतां उदक पयला की रस्त्यार बी भरता हय आमी सांगलेलें न्ही तांकां पयलीं अशें अशें भरतलो म्हणल्यार हायट तरी ते म्हणपाक लागले त्या सायडीक लेवल उंच आहा हें सकल आहा आनी ही लेवल आमी भरून काडटले हे तेजे बरोबर आमी भरून काडटले म्हणपाक लागले भरून काडला तेणी कांयच केला. पूण आतां कितले केन्ना केल्लें काम हें आतां जाले 2 म्हयने पूण जातले तरी सुद्दां अजून बरें काम केलें ना. काम जाना. आतां हें उदक हांगा भरता सो लोकांक येवपाक त्रास जाता. हय लोकांक पळय सामकें आतां दिश्टी पडटा न्ही सामकें आमकां ह्या वाटेन बी येवपाक मेळना तशेंय येवपाक मेळना आमी आमगे सामको धंदो सामको हें जाला येतले कशें आमी लोक पळय सामकें दिसता न्ही उदक. सी आयज बेणार म्हणटा थिंगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तो आमदार जो सुभाष फळदेसाय आनी हिंगा येवपाची गरज आहा. सुभाष फळदेसायचो डेव्हलपमेंट सांगारा नाक जालो आहा हो डेव्हलपमेंट काय म्हणटा अरे अरे हे कितें गटर वयर सकयल उदक केलें डेव्हलपमेंट जाला डेली उठून आम रस्त्यार येवपाचें आम डेली रस्ते येवपा सुभाष फळदेसाय कित्याक जाता भाकरी पासपाक वर पेमेंट हांव बागो आनी डेली तूं लोकांनी कावन्सिलरान तर रस्त्यार येवपा पडटा तर सुभाष फळदेसाय सांगल्यार कित्याक जायो ते गटर वयचे रे अरे रस्तो खुंया आयज लोकांनी 5-10 मिनिट सोंसपाक पडटले आनी PWD येयले बगर आमी रस्तो सोडपाना हिंगा चड दादागी जाली. हिंगा स्कूल आहा हिंगा मस्जिद आहा हिंगा लोकांगे हॉटेल आहाय द्वार आहाय कितें चल्ला अरे एवरी डे तुमी सोंसपाचें PWD जाग येवपाना आनी PWD थिंगा हेचेच पडटले रस्त्यार आनी जो पर्यंत PWD रस्त्यार येना तो पर्यंत आमी हो रस्तो सोडपानाय कितें जाता तें आतां. आयतारा बाणावले ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत एकमतान 39-1 ह्या कलमांक सगळ्यांनी विरोध करून हे कलम रद्द करचे अशें ग्रामसभेत थरले. ह्या वेळार आमदार वेन्झी वेगास आशिल्लो. ग्रामसभेत 2 प्रपोजल मांडिल्ले एक 39A आणि NDZ तो NDA ह्या 2 प्रपोजलाचेर निशेध मांडपाक रेझोल्युशन घेतला अशें आमदार वेन्झी हांणी सांगलें. सरकारान ही 2 कलम हाडून शेतां रुपांतरीत करून भायल्या लोकांक विकपाचें थारायला असो आरोप आमदार हांणी केला. हाचो निशेध करपाक आनी रद्द करपाक 4 जुलैक दांडो मैदानार निशेध मोर्चा काडटले आनी ह्या खातीर सगळ्या लोकांक उलो मारला. अपोज करपाक 2 रेझोल्युशन गेले एक 39A गेला आणि एक स्पेसिफिक रेझोल्युशन हांवें वाचिला इन ऑर्डर टू अपोज दिस NDZ प्रपोजल टू NDA हे जे प्रपोजलाचेर आमी निशेध मारपाक आज एक रेझोल्युशन केलें. And they are edified, so they are already being protected and they cannot be sold to non-agriculture. म्हणजे आशिष नेहरा क्रिकेटर फुटबॉलर तेंडुलकर कोणाक घेवपाक जाय एग्रीकल्चरिस्ट आसपाचो. सो आज जेन्ना हे ऑलरेडी आहा कोण तो प्रपोजल घालता NDZ करचो मांद्रेंचो इल्लो आमी प्रपोजल विस्वजीतू घाता NDZ करून सो हिंग बाणाले कोण घायले प्रपोजल आनी NDZ करून सो प्रपोजल टच घाता NDZ करून आणि तेगेलो डिपार्टमेंट म्हणटा NDA करचो म्हणून. वॉट इज NDA डेफिनेशन ना. सो हे सगळें केलो आहा कित्याक काय आमगेल्यो जमिन्यो आर प्रोटेक्टेड बाय द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्ट 2023. हेजेर पॅडी फील्ड विकपा जायना. इट कॅन बी सोल्ड ओनली टू एग्रीकल्चर प्रायवेट पॅडी फील्ड आसा. सो जरी तरी हे पॅडी फील्ड एक्ट जे सेक्शन लागता हे एक्टा लागता ते काडले आनी NDA म्हणले एक लावले विथआउट डेफिनेशन तितून घायले म्हणजे कोणूय जमिनीन घेतो बिकॉज इट इज नो लॉंगर कमिंग अंडर दिस एक्टा अंडर पॅडी फील्ड जाता. तूं पॅडी फील्ड काडटा आनी NDA करता सो NDA कॅन बी सोल्ड आनी तूं तितून डेफिनेशन करता. सो हे लोकांक पिशा काडपाक खबरो कित्याक हो आपल्यागेले प्रोजेक्ट जे लोदा प्रोजेक्ट आहा हेचो प्रोजेक्ट तेणे कन्वर्ट करून हो बांदिता आनी आतां हे बांदीत तेचोय हो आयज लोकांक दिशाभूल करता. आनी एक न्यूज येयला 532 some parcels of land. He has gone to the Supreme Court to reply that some 532 parcels of land has been shown as green cover.
कित्याक एक सुप्रीम कोर्टान वयल्लो सांगपाक की तेणें 532 फॉरेस्ट लँड प्रायवेट फॉरेस्ट लँड तेणें चेंज ऑफ झोन केलें. सो ते 532 फिगरा हेणें आडूच खंयच्योय जमीन घायले आनी हो आतां सुप्रीम कोर्टाकूच दिशाभूल करूंक वता. आय कंडेम दीस एक्ट, कंडेम हीज थॉट प्रोसेस, the way he is thinking of selling Goa. We condemn this. The mindset of making sure that Goa's land goes for a toss, this mindset is not safe for Goa. The Chief Minister of Goa must strongly take action on this. He should not get carried away with this kind of things. Because today it is your government, tomorrow it will be somebody else's government. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवपाक सोदता, जे भाशेन हांव 4.5 वर्सां असेंब्लीन झुजलां तेच भाशेन 39 हे एगेन्स्ट हांव हे लोकां बरोबर रावतलो. आमी 4 तारखेर जुलयाचेर सॅटर्डे पडटा सायेसाक 4 o'clock दांडेव ग्राउंडार सगळे आमगे भाणाली कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्या सालसेती लोकांक मूल माताय. वी आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट ओवर देर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 4 o'clock sharp. I request all over Goa, come down to Danda ground. Let us protest against this government on the 4th of July. गोंयांत अपघाताचे प्रमाण वाडत आसा. हाचेर सरकारान कडक कायदो काडून खाजगी गाडयो भाड्यान दिता तांचेर कडक कारवाय करची अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मागला. जास्त करून पर्यटक खाजगी गाडयो वापरतात, सोरो पिवन गाडी चलयता आनी अपघात जाता. ताचेर कडक कारवाय करची. ट्राफीक पुलिसांनी कडक तपासणी करपाची गरज आसा. ड्रायव्हराक सोरो पिवन धरिल्ल्यान 2 दीस केस दिवची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो अशें आमदार मायकल लोबोन सांगलें. प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दितात त्यो सारक्यो बॅन करपाची गरज आसा. त्या खातीर CMन इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. पुलीस हॅव टू फॉलो आनी जे RTO आहा तेणी फॉलो करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता ह्या दिसांनी ड्रायव्ह चालू आहा आनी ह्यो प्रायवेट गाडयो ज्यो भाड्याक दिता ट्युरिस्टांक त्यो चालूच तांकां धरून फायन मारपाक सुरवात केल्ली आहा. तांकां डिटेन करचें म्हणून हांव एक ऑर्डर काडूंक लायता. डिटेन म्हणजे जर तर अश्यो गाडयो प्रायवेटली भाड्याक दिल्यो जाल्यार त्यो 1 म्हयन्याक 1 मंथ डिटेन करचें म्हणून एक सर्क्युलर काडूंक येता गव्हर्मेंटान. इट कॅन बी डिटेन्ड एट द ट्रॅफीक सेल ऑर बिफोर द RTO. आपल्या ताब्यान दवरप ते दिवप ना. सर रेंट कार येवन गाडयो चलयतात खुबशे एक्सिडेंट जाता. हेचेर कितें म्हणपाचें? रेंट कार गाडयो चलयतात ते एक्सिडंट जेन्ना जाता त्यो सोरो पिवन जाता आनी हो सोरो बॅन गोंयांत आसाच. ताका लॉ आहा, रुल्स आहा, सगळें आहा. पूण इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. इम्प्लिमेंटेशन सारकें जावपाची गरज आहा. तितून आनीक जर तर लॉ एमेंड करपाची गरज जाल्यार ती करूंक जाय. हांवें ऑलरेडी CMा कडेन उलयलां हांव आनी म्हाका दिसता हेचेर ह्या एसेंब्लीन पासून घालून स्ट्रिक्टनस हाडपाची गरज आहा. की जो तर कोण पियलो जाल्यार ताका 1-2 दीस भितर हांवें सांगलां CMाक एक 48 hours ताका भितर दवरलो त्या मनशाक जाल्यार एक मॅसेज वयतली अक्रॉस इंडिया दॅट गोवा में गाडी चलाया दारू पिके तो 48 hours अंदर रहना पडेगा. म्हणजे जेलीन रावचो पडटलो, ज्युडिशियल कस्टडी. सो नोबडी वील डेअर टू ड्रिंक अँड ड्रायव्ह अशें इंटरनॅशनली आहा. हांव उलयतां एक बारीक कंट्रीन आहा अशें की तूं सोरो पिवन गाडी चलयत आनी मेवलो जाल्यार तुका भितर उडयतात. देर आर सम रुल्स वीच वील हॅव टू बी पुट इन प्लेस. सम अमेंडमेंट्स एंड सम स्ट्रिक्टनस आसपाची गरज आसा. कित्याक ट्युरिस्ट जेन्ना येता दे कम टू एन्जॉय एंड दे थिंक दॅट ड्रिंकींग एंड ड्रायव्हिंग इज एक्सेप्टेड इन गोवा. इट्स नॉट एक्सेप्टेड अशें तांकां दिसता. कायदो सध्या आदलो दिसना गेला. कित्याक जेन्ना मोरची एक्सिडंट जालो आनी ती बायल मेली पळय तेन्ना आमी पळयलें की पुलिसांनी अरेस्ट केल्या उपरांत 2 वरां भितर तो सुटलो आनी जो ओनर आहा गाडयेचो पळय तो सुद्दां सुटलेलो. सी तेच तुका हांवें सांगलां न्हू. जाय जाल्यार एमेंडमेंटूय करपाची गरज आहा लॉची. लॉचेर एमेंडमेंट सर्क्युलर्स काडून एक तेचेर जें कितें होमानसून करूंक जाता डिपार्टमेंटान तितले वस्तू करूंक जाय. स्ट्रिक्टनस येवपाकूच जाय. तशेंच ड्रग्स केसीस अंडर कंट्रोल आसा. कारण जास्ती करून दर्याचे ड्रग्स विकपी हांकां पुलीस धरून तांचेर केसी चालू आसात. आनी जर हे बंद जातले जाल्यार तांकां पुलिसांनी आपलो मोहीम घट्ट करून तांचेर कारवाय करपाची गरज उक्तायली. वर्क ऑन सच थिंग्स दॅट कोणूच जो तर ह्या बिजनसान जो तर स्टार्ट केला कोणें सप्लायींग ऑर सेलर ऑर ते तितून भितर कोणाक एडिक्ट केल्ले आहा ताका पयलीं धरपाक भितर उडोवपाची गरज आसा. म्हणजे
जे कोण सप्लाय करता पळय ते आतां मेरेन आमी पळयलां जितले खूब गोंयांत केसी जाल्या. पुलिसांनी अरेस्ट केल्या धरला See, ते आनी हांव कोण तरी आहा हांव ते एक गोवा पुलिसाकूय क्रेडीट दिवंक सोदता हिंगा. आमी पयल्या सालिगांव रेड आनी खंय रेड अर्जुना रेड ढोले रेड मारून तांकां भितर उडोवन तुमी नंबर ऑफ हे पळया आग्वाद हितून आग्वाद आमचे सेंट्रल जेल कोरवाले थिंगा नंबर्स पळया डिटेन्शन सेंटरान म्हणजे थिंगा सोल्ले हितून कोरवाले की कितले ड्रग केसीस जाल्या आनी कितके जाण भितर आतां ट्रायल चालू आहा तेजी आजुनी केस सोंपोंक ना कन्विक्शन जावंक ना खूब जाणांक कन्विक्शन जालां ड्रग केसी कन्विक्शन आनी ट्रायल चालू आहा कितके जाण भितर पडले ते पळय म्हणजे हितून कळटा की गोवा पुलीस डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑन ड्रग्स काम करता म्हणजे खुबशे जाण अरेस्ट जाले आनी कोण ह्या हितून येता लायनीन येता तांकां धरपाची गरज आहा वी कॅनॉट गो अँड से दॅट कोणाक बेश्टच म्हणूंक जायना तूं ड्रग्स विकता म्हणजे तेंची इन्फॉर्मेशन इंटेलिजन्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बाय गोवा पुलीस सबऑर्डिनेट्स like the beat constables who are roaming on the bikes in every village. They are the people who will find out who is doing what. Drugs is not tolerated. We will not tolerate drugs. And CM is very much open every time to every policeman that you need to book such people. मातशे पासून इन्फॉर्मेशन येयलें की उमके स्वातन हें चलता ताका भितर उडोवपाची गरज आहा ताका जाय तें कितें कर म्हटल्यार म्हणजे ही इज गिवन अ फ्री हँड नो चीफ मिनिस्टर नो होम मिनिस्टर वील गिव अ फ्री हँड डायरेक्टली टू पुलीस टू गो स्ट्रॉंगली ऑन दीस टायप ऑफ थिंग म्हणजे ते कितें फॉलो प्रोसिजर कर हें कर ना तो हांगा डायरेक्ट धोर भितर उडय आनी घाल तांकां जुडिशियल कस्टडीन 2 म्हयने 8 म्हयने 1-2 वर्सां 3 वर्सां उरोन थिंगा ड्रग्स गोवन येता पयलीं खंयसून खंय नाका कायदो सारको स्ट्रिक्ट पुलिसांचें लक्ष ना तर आमी पळयलां की एअरवे आहा रेल्वे स्टेशन आहा प्रायवेट गाडयो आहा येता मागीर चॅकपोस्ट आहा इंटेलिजन्स म्हणटा पळय तें सारकें आसपाची गरज आहा सो पुलिसाचें इंटेलिजन्स म्हाका दिसता खूब कमी जाला जाल्यार सारकें करपाची गरज आहा अशे ड्रग्स गोंयांत येवंक जायना आनी येयला जाल्यार ते कोण हें विकता हू इज पुशींग दीस ड्रग्स इन द मार्केट इट हॅज टू बी फुल्ली तेंचे कोणो म्हणटा तो मोडपाची गरज आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर पळयत रावात प्रायम.